Alegría del mag-aamor de ato na vida, amo el importante. Hola, buenos días. Takiataman el mujer de Alia bonita. Holiday season yan, no? Pwede ba to kumpra regalo ko na dito yung mga loved ones? Yo, ara pa lang yung anda kumpra. Nya, sige to kumigo. Aki na KCC Mall Department Store. Apenas pa lang to entraman encuentro contigo el buy one take one. Inakostaw de este kijutay y grande maleta ay 70% off. Por eso, si mahilig to na travel o afam, nako sa pato ta espera. Mo beya, kumpra ya. Kaya ganyan yung anda na KCC Mall Department Store, ay aside na pinakabarato, ay mucho también yung choices. Y syempre, como unde alya-alya, pero one stop lang. Kay takia todo ko sa tukere o nesesita. Y este paya gustayo, kay relatable di ila mga items ta bende sila. Mapa Gen X, Baby Boom, Millennial o Gen Z pa to. Ay chini sila available. Tamira to sedol, madam gayot, de 30 lang sen. Preso, ki pobre, ki rico, ki mucho sen o poco sen, ay pwede ka tuman shopping aki na KCC Mall Department Store. Hala o, bien cute kat el bag, 499 lang, perfect for regalo. Abulcha-bulcha lang ana yu itasen niya la, si Ondi o banda ay kumpra. Sabi ba tamen tu, na maskin nuay tu sen, ay pwede tuman shopping aki. O chene tu ko sa kere kumpra ka, bar no pa dito yu budget. Ay pwede gayot, kay from first floor to third floor KCC Mall Department Store, ay home credit accredited. As long as man meet to the ila criteria, inoy to bad record. Por eso, highly recommended gayot el KCC Department Store for this holiday season. And every day. Kay hindi lang sila holiday tadale diskwento. Idebe kung hindi every day. E syempre holiday season kay bensuksukan gat si mga hente. Pero aki maskin kilaya de monton el hente ay komportable syempre to pwede man shopping. Kay bien grande gayot di ila lugar. Easy chene to service no tumang problema kay libre lang el parking. Maskin pa kwanto ora to ka ba man shopping ay noy gato ko sa paga na parking area. Easy busy to na trabaho. Noy masya to ora para bulcha-ki-bulcha pa, akya to anda na KCC Department Store. Kay abla lang to na staff, si Kosa to tabus ka, ay mangay dya si sila contigo, si on de parte el Kosa to tabus ka. In that way, hindi na mas kome grande dito yung ora. Sinitaman gani sila ki mga sports shoes, World Balance, Vans, Converse, Pony, Merrell, y mucho pa klase brand de mga sapatos. Ara, sige taman ustedes, aki kumigo na second floor. Kondo yaligay na second floor, sikat kumigo une dale mira, buy one take one espejo. Pero do tam kalayat lang man akil buy one take one na second floor. Yan dayo ki arriba, kaya anda yung mira toys di miyo anak. Ben mucho kat sila Barbie, amugat este paborito di miyo anak. Pero kaya sige man el ninang, no yayo kumpra, kay el ninang yaya kumpra. Thank you ninang. Aki na second floor, aki el mga ropa de mga moher i de mga bata. Ene mga branded, i chene tamen hindi branded. Chene tambien de mga newborn i de mga toddlers. Syempre del mga kids. Yung pwede ganyo te mira bien cute kat el mga clip, amugat te kere-kere di miyo anak. Grabe kayo te si KCC Department Store, taas si ulan de buy one take one. Nuay gat mang kontento na 10% hasta 70% diskwento. Kumuya lang kayo te ele kere dale ka nato nel item. Tanhuya pa ka te ele dale. Sabi to kami, hindi kat kami tanhuya pidi. Broma lang langga, pero pwede tamen de verasan. Grabe bin isliya, bulgat di ila mga taben de aki o bin barato lang gayud. Chinyo con ustedes ko sa mang kwento. Tras tabulcha-bulcha yo, ay ponyo con ustedes istorya. As yung una de makarisa, kay takimang kita pasa na panty. Sabi ba to del una? Bata pagacho. Tormento di amon bida. Akorda iyo. El garter di miyo panty, kay bien laylay gayot. Sabi to ko si taase para hindi kay di miyo panty. Ay taas yung ipit na di miyo short. Kay bueno pa el short, apretaw el garter. Mentras di miyo panty, haluga pa na haluga, makarisa pero amugat si el verdad. Preso, thankful gacho ara na mi bida. Nya, third floor ta. Aki na third floor kay mga kitchenware este. Glassware, plasticware, furniture, and appliances. Na mga kere-kere aliman collection ay pruweto subi aki ariba. Kay bien mucho gato choices aki.
ibarato lang también. Como mira to este stand fan, ikon este takuri. Hala de bien barato lang gayod. Chinetamen sila ref aki o double door, mga inverter pa gayod. Chinetamen mga cute-cute kat ref. Gravel KCC department store no, bien kompleto gayod. Nuay gato ko sa buska na hindi to in kontra. Hindi na mas tumangkalas pamasahe, di ora kay na un lugar lang takya todo. Prinsipya na balkon, na kwarto, hasta na kusina, chene sila available. Prinsipya na puntay piyes, hasta na puntay pelo, ay chene sila. Ina mga tabus ka furniture, ay takyo, bien bale-bale gadi ila mga furniture, very aesthetic. I-chene sila porsyento diskwento. Mira to mi forma, como your highness lang gayot, como madam ya gayot, sen lang el palta. I-este pa, chenyo con ustedes chica, ya sabi iyo. Hindi lang home credit accredited el KCC department store, kung hindi na salmon na tonic tamin. Baka habla ustedes liba-liba yung alat kabarnoy Manila man, ay pwede ba se pone el furniture ali adentro alat aber? Sa mga chandelier naka 50% to 70% off. Kilaya gayo te usa na monte, kay sulo lang man kami na monte. Ti Arcolite. Grabe gayo tulangga, talyagat contigo al todo, por eso contigo gacho ya iskuwi. Ay! Yakabayo bulcha na third floor, ayabira yo ulit abaho. Kay alya iyo kumpra el couple sandal da di amon di miyo nana. Kay mahiligat sa dale di miyo nana, igol-igol kami mga chinelas. Ara, iyo tamen dale ko nele. Uno tamen yo ya gusto ko nil KCC department store kay Chene LCR adentro mismo na department store. Imuchu cashier, por eso hindi tormento si ora na pagada. Friendly, i-approachable el mga staff. Easy man avail to bonus card, ay Chene to chance gana na raffle draw. Baho ya el 500 pesos to gana. Kundo ya ligay na kasa, ay dali kon el dimio nana el disuyo regalo. Hindi pa man nyo pwede dali el todo kon el dimio nana, pero dali gatyo konele el koseyo Chene, ikoseyo kaya. Kay hindi basta el pasada del dimio nana, ya asi ingranda conmigo. El mira alegre con el dimio nana, amo el bien importante conmigo. Hindi man kami perfecto nanay anak. One thing for sure, we love each other. Please like and share. Thank you!